ഗൈസ് പുലിയുണ്ട് പോലും ഇവിടെ കടന്നുറങ്ങുന്നത്. അനങ്ങൊന്നും കൂടില്ല. ഇതിന്റെ ഫോട്ടോന് പോസ് ചെയ്ത് തിന്നാ സൂപ്പറാ. உனக்கு பிடிக்கும்ல மானரிச்சி? கறி பிடிக்குமாவா? விஜய் கலாச்சி விஜய் ஃபேனா? விஜய் ஃபேன். ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ചെന്നൈയിലുള്ള വണ്ടല്ലൂർ സൂവിലേക്കാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പനിയിലെ എൻ്റെ ടീംമേറ്റ്സിന്റെ പേരാണ് വന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടി വണ്ടല്ലൂർ സൂ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ. இதுக்கு தமிழ்ல என்ன சொல்லுடா? மனித குரங்கு, சிம்பான்சி இதோ எழுந்திருக்காங்க. ஓ ஏ தமிழ உன்ன மாதிரியே இருக்கான்டா, பாருடா நிறைய இருக்கு. கவியோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் அங்க இருந்துச்சே, சிம்பான்சி எல்லாமே கவியோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான். என்னடா இல்ல இல்ல இதெல்லாம் தமிழ். இது தமிழோட கசின்ஸ். ஆமா എല്ലാം ഇരിക്കുന്ന നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് കാണാൻ. ക്യാമറയിൽ ശരിക്കും കിട്ടുന്നില്ല. லயன் கிங் படம் வந்து ஞாபகம் இருக்கு. லயன் கிங் எதுக்கு? அந்த படத்துல குரங்குலாம் வருமே, தெரியாது? இது வராது. இந்த குரங்கு அந்த அந்த மித்தில அது வால் இல்லாத குரங்கு. ஆனா பார்க்க நல்லா இருக்குல்ல, ஹனுமான் குரங்கன போல உண்டு. ஏன்டா உன்னோட தங்கச்சியே உன்ன அசிங்கப்படுத்திட்டு இருக்கா. பட்டர்ஃப்ளை பார்க் பார்க்க போறீங்களா? பட்டர்ஃப்ளை பார்க்கா? நல்லா இருக்குமா? போய் பார்க்கலாம். ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്ക് ഇരിക്കാങ്കളാ? കൈമല എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? കൈമല എടുക്കാൻ പറ്റുമോ പൂമ്പാറ്റാനാ? അതൊന്നും പറ്റൂലേ? புரியல. நீ சொல்றது எனக்கு தானடா மலையாளம் தெரியும்னு சொன்னேன். கேட்க மாட்டேங்குதுடா. இந்த பட்டர்ஃப்ளையை கையில பிடிக்கலாமான்னு கேட்டேன். நீ சொல்றது கேட்கவே மாட்டேங்குது. பட்டர்ஃப்ளை இருக்காங்கல்லடா, அதை கையில எடுக்கலாமா? எடுக்கலாம். அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது, எடுக்கக்கூடாது. ശരിയായ പുള്ളിങ്കമാണ് ഇത്. കണ്ട പുള്ളിങ്കം. எங்க பூம்பாറ്റா நான் காணோம். ரெக்கோல தான் இருக்கு. அதானே சொன்னேன், நீ புள்ளிங்க அண்ணாச்சி கண்ணாடியும் இந்த ஷர்ட்டெல்லாம் டக்குன்னு ஏதோக்கு எந்த ஏதோ. ഇവന് വരെ നാട് നിറച്ച പൊമ്പിള്ളേർ. എന്റെ ബട്ടർഫ്ലൈ ഇതൊന്നും താനേ ഇത് എന്റെ നാട്ടിൽ കണ്ടത്തിലുണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ. എങ്ക ബട്ടർഫ്ലൈ? ഈ 2, 3, 5 ബട്ടർഫ്ലൈനെ കാണാനാ ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്കിൽ വന്ന്. എങ്ക മീനാ? നമ്മളെ തോട്ടിലെ കഴിച്ചന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലേ, അതാണ് വെറും മീനെന്നും പറഞ്ഞ് തുള്ളുന്ന കേട്ടോ. ஐயோ அண்ணா, இந்த மீனெல்லாம் மழைக்காலத்திலே வீட்டுல முற்றத்திலே வந்துடும். ஆமா ബട്ടർഫ്ലൈ ഹൗസാ? ഓ അതുക്കുള്ള താനാ ബട്ടർഫ്ലൈ ഇരിക്കൂ. സംഭവം ബട്ടർഫ്ലൈ വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത് വെറും വഴി. അന്നെ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ച്. പോയി പാത്തിട്ട് വരണം. ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് ബട്ടർഫ്ലൈനൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിക്കാം. പക്ഷെ അത് പൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് പോലും. அண்ணா கவி பாட்டெல்லாம் பாடுற ஆபீஸ்லயா? நான் இதுவரைக்கும் கேட்டதில்லை. கவியா? நீ வந்து இந்த லாஸ்ட்ல உட்காந்துருப்பல. ஆமா தெரியல. இந்த ஃபர்ஸ்ட் சீட்ல உட்கார்ந்தேன்னா உனக்கு பாட்டு சவுண்ட் வரும். கவி வேற என்ன வேலை? பின்னாடி உட்காந்துட்டு பாட்டு பாடுவாங்க. ஆனா நான் பார்க்கும்போதெல்லாம் கவி தூங்கிட்டு தான் இருக்கும். பார்க்கும்போது தெரியுது, ஆனா அவங்க தூங்கிட்டே பாட்டு போடுவாங்க. சூப்பரா பாட்டு பாடி பாட்டு. நெக்ஸ்ட் சீசன் சூப்பர் சிங்கர்ல கவி அமுக்க வேண்டியதான். யாரு வேலைக்கு பார்க்குவாங்களா? அது மட்டும் சொல்லாத. ஹாய் குரங்கன், நல்லா இருக்கே. நிறைய இருக்கு. കണ്ട ഗൈസ്, കുറേ കുഞ്ഞു കുരങ്ങന്മാർ. ഇതാണ് കുരങ്ങൻ.
இது யாரோட ஃபேமிலி? இது வந்து சரத்து family. சரத்து சொல்லிட்டான் பாத்தியாடா? சரத்து கவி சொன்ன பாத்தியா நீ? சரத்து family, future ஆ. family எல்லாம் சேர்ந்து இருக்காங்க. என்ன பிளட் குரூப்? RH பிளட் குரூப்பா? அது இந்த கவர்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இது பண்ணாங்க. ஓஹோ, ஆனா எனக்கு அது என்னன்னு தெரியாது. என்னடா ஃபர்ஸ்ட் வந்து தமிழ் இங்கே வந்து வீடியோ கால் பண்ணிட்டு இருந்தா, அதுக்கப்புறம் மனு என்ன பண்ணிட்டு இருந்தா, ஓகே. இப்போதோ கவி பண்ணிருக்கான். ஏய் ஃபோன் பேசுறது. காவிய பாரு போன் பேசிட்டு இருக்கா. நீ என்ன பண்ண இவ்வளவு நேரம்? உனக்கு உனக்கு அது பாத்தியா? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും മലയാളം വ്ളോഗിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് തമിഴ് പറയുന്നത്? നമ്മളെ മലയാളീസിന് അങ്ങനെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടല്ലേ ഗൈസ്. തമിഴ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മലയാളം പോലെയാണ്, എല്ലാം മനസ്സിലാവും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തമിഴിൽ പറഞ്ഞാലും മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാലും നമ്മളെ മലയാളീസിന് മനസ്സിലാവും. മെക്കാവൂ ഇതോ ഇங்கே പാറ വേണ്ട ഗൈസ്. ഭയങ്കര ഒച്ചപ്പാടാണ്. നല്ലുണ്ട് കാണാൻ. ഇതേ സാധനത്തിനാണ് പെറ്റ് സ്റ്റേഷൻ ഞാൻ കയ്യിലെടുത്തത്. ഞാൻ മാത്രമല്ല കുറെ ആളെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. എന്നെ കാണുമ്പോൾ ഒരു തൊര പറയാൻ വേണ്ടിട്ട്. நம்ம வேற டீம் கூட போயிட்டான். யாரு? தமிழ் தான். தமிழ் போயிட்டான்டா. இன்னொரு பொன் பின்னாடி என்ன தமிழ நீ? பொன் பிள்ளார பண்றீங்க, பொன் பிள்ளார என்ன போய்க்கோ நீ. கோபி சொன்ன கேட்டியா நீ? கோபி എന്ത് പറഞ്ഞാ അറിയാ ഗൈസ്? ഓ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വന്നതേ പെണ്ണുങ്ങളെ വായി നോക്കാനാണ്. ஐயா என்ன எல்லாரும் அங்க போய் பாக்குறேன்? மான் இருக்குமா? வா போய் பார்க்கலாம். எங்கே மான்? ഹായ് കൊമ്പുള്ള മാൻ. വാവ്, അനങ്ങുന്നും കൂടില്ല. ഇതിന്റെ ഫോട്ടോന് പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സൂപ്പറാ. അത് അങ്ങേ നിക്കല്ല, അത് ആടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു ഗൈസ്. അനങ്ങുന്ന കൂടില്ല, ഫോട്ടോന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറയാം. அது அங்கேயே நிக்குதண்ணா, போட்டோக்கு போஸ்ட் பண்ண மாதிரி. ஹைனா இருக்காங்க இல்லைன்னாங்க. அந்த ஹைனா தானே லியோல நடிச்சது. மேலே இருக்கு நிறைய தத்தை இருக்கு கைஸ். டேய் லியோல வருவாங்க. அந்த ஹைனாவோட பேர் என்ன? சுப்பிரமணி ஈடுண்டு கைஸ். இந்த சுப்பிரமணியை மீட் பண்ண போறேன். டேய் സുബ്രഹ്മണ്യ സെലിബ്രിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളെ കണ്ടാൽ മൈൻഡാക്കുമോ? മൈൻഡാക്കും പോലും. ശരത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടാണ്, അതുകൊണ്ട് ശരത്തിന് പ്രശ്നമില്ല. സിനിമ ഫീൽഡിലല്ല. ഇതുണ്ട ഗൈസ്, മാനേ പാർ. ഹായ് മണി அங்கே வராங்க. நல்லா இருக்கு பார்க்கறதுக்கு. அது கட்டிக்கணும் இப்போ. படத்துல விஜய் சேதுபதி பிரெட் வாயில வச்சுட்டு அது இங்க இருந்தா இல்ல ഇതാണ് അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് ഫോഴ്സ് വന്ന് என்ன டச் பண்ணிட்டாங்களா? கவியாக்கா தேவையில்லாத வேலை பாக்குறாங்க. ஹாய் மான்குட்டி. ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ട മയില് ഒപ്പരം പിന്നിടുക. നല്ല ചേട്ടാ ഇത് എടുത്തത് ഇങ്ങനെ കാണേ. ഇതാ കവി തൊട്ട്. കവി തൊട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു. കേസാവും മോനെ. കവി മാനെ തൊട്ടിട്ടേ ഇറുക. ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാനിനെ തൊടാൻ പാടില്ല. அப்புறம் ஓ ஃபீட் பண்ண கூடாதுண்ணா. எனக்கு தமிழ் படிக்க தெரியாதுடா. அதான் மான ஓடுது. எங்க கூட இருந்த ஒருத்தன் மிஸ்ஸிங். புள்ளிங்க மிஸ்ஸிங்.
മാന് ഏടെ നോക്കിയാലും മാനിനെ കൊണ്ട് ഇറങ്ങും. ബ്ലാക്ക് സ്വാൻ, സ്റ്റാർ സ്ക്രീൻ, കൊച്ച, എന്തോ ടൈപ്പ് കൊച്ച. പക്ഷെ അനക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ മോനെ, നമ്മൾ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ആനിമൽസ് എല്ലാം ഉള്ളത് 2 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറമാണ്. വീഡിയോയിൽ പോലും കിട്ടാത്ത ദൂരത്തിലാണുള്ളത്. ഹലോ ഇങ്ങ പറയും ഞാൻ ആദ്യം പ്രതിമ ചോദിച്ചു, അതിനെ കാണാൻ നല്ലുണ്ട്. എങ്ക പാത്താലും മാനെണ്ണ, എങ്ക പാത്താലും മാൻ. மான் ஒண்ணு இங்க ஜாஸ்தி இருந்தா இதோ அங்கேயும் இருக்கு, நிறைய மான் இருக்கு. யானை இருக்கு அங்க, என்ன ஆனைண்டு போல. ഇവിടെ കാട്ടുപോത്താ പോലും. இந்த ബാഹുബലിയിൽ പൽവാദേവൻ അടിക്കുവാங்களே, ബാഹുബലിയിൽ പൽവാദേവൻ കൊല്ലുന്ന കാട്ടുപോത്ത് കിട്ടിയ പോലുള്ള. இதோ அங்க നിക്കറല്ലേ, நிறைய இருக்கு. ഇവൻ തമിഴ്നാട്ടുകാരനാ പോലും, ഒന്നും അറിയില്ല. ശിവകാർത്തികൻ ഒരു സിംഹത്തിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇവൻ അറിഞ്ഞൂടാ. ആ സിംഹത്തിനെ 2 ദിവസമായിട്ട് കാണാണ്ടായത് ഇവൻ അറിഞ്ഞൂടാ. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വന്നത് ഇവൻ അറിഞ്ഞൂടാ. അത് കിടിയാന്ന് കേട്ടോ, അത് നമുക്ക് കാണണം. ചോദിക്കണം എന്തിനാണ് ഓടിപ്പോയത്. அது என்னன்னா சிவகார்த்தியா அதை அடாப்ட் பண்ணிருக்கா. 2 நாள் அதே கேஜில பாக்கல, அதுக்கப்புறம் 2 நாள் கழிச்சு அது திருப்பி வந்துட்டான். அதான் பாருங்க எங்க பெரியப்பா, அது பக்கத்துல இருக்க எங்க பெரியம்மா പറയല കേൾക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങള്. எங்க ஃபேமிலி vlog எடுத்துக்கோ. അതാ മറ്റേ കാട്ടുപോത്ത് കവിന്റെ പെരിയപ്പയും പെരിയമ്മയില്ലാന്ന് നല്ലാന്ന് പറയുന്നേ ഉള്ളു. അതാണ് നമ്മളെ പൽവാർദേവൻ കൊന്ന സാധനമാണ് ഇത്. പൽവാർദേവൻ ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் 2 பேரும் சண்டைன்னு சொல்லலாம். சந்து കവിക്കെല്ലാം തെരിയുമേ. ഇത് 2 അടി കൂടുന്ന കണ്ടിട്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവും അടി കൂടുന്നതാണ്. എത്ര ആൾക്കാർ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണുമെന്ന് തിരിയുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ വണ്ടർലൂർ സൂ എന്നുള്ള സാധനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര രസമാണ് ഗൈസ്. ആദ്യം നീർനായിനെ കാണണം, അതിനാണ് മണിയണ്ണം പറഞ്ഞത്. എന്താണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും എത്തി നോക്കുന്നത്? ഇത് താനാണ് നീർനായി. கீழே இறங்கலாமா? கீழே இருக்க முடியாது, மேல இருந்து பார்க்க முடியும், இங்க இருந்து பாரு. ഇത് കണ്ടോ, ഒന്നേ ഉള്ളൂ. എന്തോ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് വള്ളത്തിൽ തോന്നുന്നു. എന്റെ ഗൈസ് വള്ളത്തിനടി പോയി. അതെന്നാ തന്നെ സാപ്പിട്ടിരിക്കേ? ഓ, മീൻ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നല്ലേ. അല്ലേ, ഞാൻ ഈ സാധനത്തിന് ആദ്യമായിട്ടാണ്. കവി ഉങ്ങൾക്ക് എவ்வளவு വയസ്സ്? 27 വയസ്സും ചില്ലറിയുമായി. கம்மியா சொல்றேன், 32 35 அப்படி சொல்லிடு. അപ്പൊ 32 35. 16 சொல்லு. ஓ இவ்வளவு ഇതാണ് കവി ആന്റി. അക്ക ഇല്ല ഇനിമേ, കവി ആന്റി. എങ്ക സിംഗോ 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 തീ. ഞാനും ഇവനും സിംഗ ഫാൻസ്. എടാ ഗോപിക്ക് സിംഗ 4 വേണമാ? தேவையாடா அதெல்லாம்? வராது. ഇനി മൾട്ടിവേഴ്സറാ പറയാനാട്ടെ. നീതാ കഥ എഴുതാൻ, സിംഗപ്പൂറിന്റെ കഥ എഴുതാൻ പോകുന്നത് സൂര്യ അല്ല, സൂര്യ അല്ല, നിന്റെ പേരെന്താ? ശരത്ത്. കൊളീക്കിന്റെ പേര് എന്നോട് മറന്നുവല്ലോ. അതല്ല പ്രശ്നം ഇല്ലടാ, അത് ഒന്നാ സൂര്യ കൂടെ കമ്പയർ பண்ண. ഓഹോ, സിംഹത്തിന്റെ അടുത്തെത്തി ഗൈസ്. പക്ഷെ സിംഹം കടന്നുറങ്ങുന്നു, കാണുന്നേ ഇല്ല. ഇവളോ ആൾക്കാർ അങ്ങ് ദൂരെ എവിടെയോ കടന്നുറങ്ങുന്നു സിംഹം. നീ പാത്തിയാടാ സിംഹത്തെ? അനക്ക് തോല് മാത്രം കാണുന്നുണ്ട്. നീ പാത്തിയാ സിംഹത്തെ? ബോർഡിലെ ഫോട്ടോ എല്ലാം കാണിച്ചിട്ട് ഇവൻ പറയുന്നത് ആ സിംഹം இந்த சிங்கம் நல்லா இல்லை கைஸ். கடற்கடக்கு இறங்கி ஓடுன சிங்கம் இது. கீழே போய் பார்க்கலாமா? அங்கேருந்து பார்க்கறதானு இல்ல, அது ஃபீமேல் தானடா. மேல் எங்க? மேலு தானே சிவகார்த்திகேயன் அடாப்ட் பண்ணது. அது எங்கேயாச்சும் இருக்குண்டா. നമ്മള് വന്ന സമയം തെറ്റിപ്പോയടാ. ഇത് ഉച്ച, എല്ലാ പടുത്ത് തൂങ്ങിട്ട് ഇരിക്കാ. ആളെ അടിച്ച് ബീസിട്ട് ആളെ കടന്നുറങ്ങുന്നതാണ്. കാലയിലെ വന്നിരിക്കണം. നമ്മളെ ശരിക്കുള്ള പ്ലാൻ എന്താ ഗൈസ്? 8 മണിക്ക് റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ 9:30 എത്തുന്നതിന് ഓ വന്ന് പോട്ടെ. 9:30 ഇവിടെ എത്തുന്നതിന് നമ്മളെ പ്ലാന്. തമിഴുണ്ടല്ലോ, ഓൻ ലേറ്റ് ആക്കി. അങ്ങനെ പ്ലാന് 10:30 ഈ പൊട്ടൻ അതുപോലും അറിയാണ്ട് ഇവിടെ 10 മണിക്ക് വന്നിട്ട് കുത്തിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് 12:30. എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? അതിന് അതുകൊണ്ട് എന്തായി, ഇതെല്ലാം കടന്നുറങ്ങുന്നത് നമുക്കൊന്നും കാണാനും പറ്റിയില്ല.
பிரச்சனை இல்லை. இனி அந்த இது வள்ளப்புலி இருக்காங்களே இங்கே, വൈറ്റ് ടൈഗർ വള്ളപ്പുലി ഉണ്ട് എന്നെല്ലാം പറയുന്നൊക്കെ അതിനെ കാണണമെന്ന്. അതെങ്കിലും ഉറങ്ങാണ്ടെന്ന് അതിന്. പിന്നെ നമ്മളെ ബംഗാൾ ടൈഗർ. ഓ പുലി എണീച്ച് ഗൈസ്. അങ്ങനെ ഒരു കണ്ണോട്ടം കിട്ടി. പക്ഷെ ഇതിലെന്താ ഇങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയില്ല. சிங்கம் எங்க இருக்கான் பாத்தியா நீ? நாம இங்க இருக்கோ, அது 5 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം இருக்கும். ഇവിടുന്ന് ചെറുങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ. എടുത്തു പോലും ഇല്ല ഗൈസ്. മംഗലാപുരത്തുനിന്ന് പോയാലും ഒന്നുമില്ല. ഇതാ ഇത് ഈ ദൂരത്തുനിന്ന് ഇതാ ആ തിട്ടാൻ്റെ ദൂരത്തുനിന്ന് ഗ്ലാസ് ഇട്ടിട്ട് ആടുന്ന് കാണാൻ. ഇതങ്ങ് 5 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണുള്ളത്. പക്ഷെ നല്ല മാംഗ്ലൂർ സൂ இருக்குடா. നിസർഗതമ அங்கே இருக்கு. நிசர்கதமா ப்ரொனன்சியேஷன் ആരും அங்கே இருக்கு. ഇതങ്ങ് 5 കിലോമീറ്റർ ദൂരെ പോയിക്കുന്നു, ഒന്നും കാണാൻ. പക്ഷെ നല്ല കാര്യമുണ്ടാ, ഒരു ഇവള് ഇടം വേണം. இல்லைன்னா அதுக்கே ஒரு கன்ஜஸ்டடான மாதிரி இருக்கும். இதே அதுக்கு நல்லா இருக்கும். കുറേ സ്ഥലത്തിലാണ് ഇതിന് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഐറ്റക്ക് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. இதே சரத்தை அந்த சிங்கத்தில் சூரியோட டயலாக் இருக்காங்கல்ல, சிங்கத்தை அங்கே பார்த்துருக்கேன். என்ன டயலாக் அது? அதுவா, சிங்கத்தை கோன்ல பார்த்துருப்பேன், படத்துல பார்த்துருப்பேன். ஏடியெல்லோ பார்த்துருப்பேன். சூரிய வரையல அதுவല്ല, നമ്മളിപ്പോൾ നേരിട്ട് കണ്ട സിംഗം. பார்த்துருக்கியா? பார்த்துட்டேன். ഈ സൂര്യപ്രാന്തനെ കൊണ്ട് അന്നെ പോലെ തന്നെ ഒരു സൂര്യപ്രാന്താണ്. അന്നെ കാട്ടം വലിയ പ്രാന്തലാണ് ഇവ. അവൻ നടക്കെന്തായി പടതെല്ലാം കാണാൻ പോകാൻ ഒരുത്തനായി. என்ன சொன்னடா கவி? என்ன சொன்ன கவி? சிங்கம் வந்து கவி வந்து சிங்கத்தை பார்த்தா ரொமான்ஸா கவி? We are married with the Singam. அது என்ன காட்டுறானா, நீங்க சிங்கத்தை கூட விரத விட மாட்டான். உங்க அண்ணன் தமிழ் எப்படியோ அப்படிதான் தங்கச்சி நீயும். அவ்வளவு பெரிய தைரியம் அப்படின்னு சொல்லணும். சிங்கத்தை சைட் அடிக்கிறது அவ்வளவு பெரிய தைரியமா? எப்படி எல்லாம் பேசுற பாரு. சிங்கத்தை கூட விரத விடலையே. பட் அது ஆனா காலம் தான. சாரி. என்ன பாரு, மலையாளம் லோகில தமிழ் பேசிட்டே இருக்கேன். ஆனா நாம மலையாளி அப்படி, எங்களுக்கு அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. என்னது அந்த வாய்ஸ், அந்த ஓவர் வரும்ல, வாய்ஸ் ஓவர்ல அதான் எந்தெந்த தமிழ் இடத்துலலாம் கட் பண்ணிக்கோ, அந்த மிச்ச இடத்துலலாம் மியூசிக் போட்டு விட்டுரு. நீ பேசும் இடத்துல மட்டும் மலையாளத்தில் இது பண்ணி. அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லைண்ணா. மலையாளிக்கு தமிழ் மலையாளம் போலே புரியும், ஆனா பேச மட்டும் புரியாது. எல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவாங்க. நிறைய புரியும். என்னடா ஹாய் வேற மான் விடந்து மான் கோட்டையா? நல்லா டச் பண்ணிடி, அப்பதான் பிளர் ஆகாம இருக்கும். இது அது என்னது, பசுவா? ഇതാ എന്റെ മോനെ, പശുവിനെ പോലത്തെ ഒരു മാന് നോക്ക്. ഇത് കണ്ടോ, പശു പോലത്തെ മാന്. ഇതാ ഇവിടെ ഒരു കുട്ടി മാന്. ഇതോ ഇവിടെ ഇത്രയും വലിയ മാന്. ഇവൻ എന്തിനാ കാത്തേക്കുന്നറിയാ? മാനിറച്ചി തിന്നാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലേ? ഉനക്ക് പിടിക്കുമല്ല മാനിറച്ചി? மான் கறி பிடிக்குமாவா? சும்மா ஜோக் எல்லாம் சாப்பிட்டு தூங்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அவர் ஒருத்தனையும் பார்க்க முடியாது. ഗൈസ് പുലിയുണ്ട് പോലും ഇവിടെ കടന്നുറങ്ങുന്നത്. വേഗം പോയിട്ടില്ല, കടന്നുറങ്ങുന്ന പറയുന്നു. എങ്ക இருக்குண்ணா? ബംഗാൾ ടൈഗറാ? അയ്യോ അയ്യോ ഓടിട്ട് இருக்கே. ഓന്റെ മരത്തിന്റെ ബാക്കിൽ ആണാലും മറിച്ചിട്ട് ഇരിക്കാണ്. കടന്നുറങ്ങുന്നതാണ് പുലി. ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് കഴിയാൻ 2 മണിക്കൂറാവും. നമുക്ക് നടന്നിട്ടെല്ലാം വരാം. എന്ത് പറയുന്നു? അതാ നല്ലത്. അവര് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇനി ഇപ്പോഴൊന്നും വരില്ല. ഞാനും സ്ഥലത്തും പിന്നെ ഫോട്ടോ എടുക്കാതെ നമ്മൾ നടക്കാൻ നല്ല സ്ഥലത്തെ എന്റെ അടുത്ത പടത്തിലെ ഹീറോ ആണ് ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ. അറിയാ എടാ വില്ലൻ ആരുടാ? വില്ലൻ ആര്? അനർഗ. அப்புறம் ஹீரோ வில்லன்லாம் இல்ல. ஓ எல்லாமே ஆளர் கேரக்டர்ஸ். ஓகேடா. நீ காந்தா படத்துல வேற அந்த இவர் மாதிரியா, டைரக்டர் மாதிரியா? நான் ஒன்னும் டைரக்டர் இல்லங்க. நீயா? அந்த படம் யார் நம்ம நாட்டுல சந்தோஷ் மாட்டிட்டு ஒரு படம் எடுக்கல. அதான் நீ. உனக்கு தெரியுமா சந்தோஷ் மாட்டிட்டு? நான் ஹீரோவா இல்ல. இந்த உனக்கு எப்படி சொல்லி தரதுன்னு தெரியல. அதே மாதிரி ஒருத்தர் இருந்தார் இந்த விஜயோட இந்த படம் இருக்கு, தலைவாரு அமலா போல ஒருத்தர் ஹஸ்பண்ட் சொல்லுவாங்க. அந்த டான்ஸ் கோமாளி டான்ஸ் ஆடுவாங்கல்ல, அதே மாதிரி ஒருத்தர் இருக்காங்க எங்க ஊர்ல. ஆனா அவரு
நல்ல அறிவாளி தான், ஆனா அவரோட மூவிஸ் எல்லாம் பார்க்க காமெடியா இருக்கும். அதே மாதிரி இருக்கும் இவன் எடுத்தாலும். ஜூனியர் சந்தோஷ் பண்டிட் முடியாடா காடா நம்ம இங்க போ. ஹாய் மாங்குட்டி. ഒറ്റക്ക് നടക്കുന്നു നോക്ക്. ഇപ്പൊ ഇനി എങ്ങോട്ടേക്ക്? ഈ വഴി ഞാനൊരു കണ്ടില്ലല്ലോ. இதே ரூட் தானே நாம போன நேரത്തെ? ஆமா, நம்ம ஒரு நாள் பிளான் போட்டு எல்லாம் ஜூக்கு வந்திருக்கணும். எதுக்கு? ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் வாங்கிடலாம். എന്തെല്ലോ പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ലീഗിലില്ല. என்னடா இந்த கவி தமிழ் என்ன பேசிருக்கா? இல்ல பேசிருக்கேன் கேட்கலையே. நம்ம ரெண்டாலும் அந்த லீகில் இல்ல. நம்ம ரெண்டாலும் அந்த லீகில் இல்லை. அது அவர் மட்டும்தான் அந்த லீக். இங்க நாம ஒரு வாட்டி போனது இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் டைமா? அன்னதானம் இல்ல, அமௌண்ட் தான். ഇവനെല്ലാം വെച്ചിട്ട് കണ്ണാ പീന. കമ്പനിയിൽ തന്നെയോ 3 പെമ്പിള്ളേർ വൈന നടക്കുന്നുണ്ട് അറിയാം. ഓൾറെഡി കമ്മിറ്റഡ് ആണ്. ഇതിന് മുന്നേ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ബ്രേക്കപ്പ് ആയി. അത് മലയാളിയാനും പോലും. പക്ഷെ എന്തല്ല പടച്ചോനെ. டேய் ஒருவேளை உன்னோட எக்ஸ் பார்த்தா அந்த கோழிக்கோட்டுக்காரி? பாவம் ചങ്ങായി തേച്ചിട്ട് പോയോള്. കല്യാണം ആയാലോ തേച്ചിട്ട് പോയോളോള്. കോഴിക്കോടുകാരി. എടി അത് മോശമായി പേട്ടാ. அந்த பொண்ணுக்கு தான் உன்ன வேண்டாம்லே. என்ன சொல்லல, என்கிட்ட சொல்லு. வீடியோ பார்த்துட்டு അനർഗിന്റെ ടീമിൽ ഒരു പെണ്ണിന്റെ പയ്യനെയാണ് ഇവൻ നടക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒക്കെ വേണ്ടാന്ന് നമ്മളോടെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഒരു താല്പര്യമില്ല. എന്നാലും ഇവനോട് ഓള് വന്ന് പറയണം. ഇവൻ അങ്ങോട്ട് പോയി പ്രപ്പോസ് ചെയ്താലേ ഓള് ഇവനോട് വന്ന് പറയാ. നീ പോയി പ്രപ്പോസ് பண்ணடா. இல்ல சார், இவன் போய் ப்ரப்போஸ் பண்ணல. யாரு ஃபீல் பண்றாங்க? இது மாதிரி ஹாய் ஹாய் பர்கேஸ் ஃபீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എന്താണ് ഫീഡ് പണിക്കൊന്നും പത്ത് ഫീഡ് ചെയ്യും. അവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ அங்கே இடக்கூடாதுன்னு சொன்னா. அண்ணா அவரெல்லாம் பிஸ்கெட் ஃபீட் பண்றாருண்ணா. அதுக்கப்புறம் பிளாஸ்டிக் கவர் அப்படியே அங்க போட்டுருக்கு. ஆமா വേണ്ട ഫോട്ടോ എടുത്തോടുക്കാൻ ഇരുന്നത്. ഇവന്റെ ഫോട്ടോ കാത്തുന്ന നമുക്ക് ഓടിപ്പോവാം. ഇനി ഇവന്റെ കൺമുമ്പിലേ നമ്മൾ നിൽക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ഓടിപ്പോണം. കൺമുമ്പ് കണ്ട് അപ്പുറം വരും. ഫോട്ടോ എടുക്കാം. വെയിലായിരിക്കുന്നു വെച്ചിട്ടാണ്. ഇത്രയും ദിവസം ഇവിടെ ഭയങ്കര വെയിലായിരുന്നു കഴിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് തൊപ്പി സൺഗ്ലാസ് എല്ലാം എടുത്തിട്ടാണ്. ഇന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മഴയോ ഇരുടും. இங்க போய் அங்கே வரலாம்டா. அது மட்டும் இல்ல गाइस, சன்கிளாஸ் எடுத்துட்டு வந்து நான் இது வரைக்கும் சன்கிளாஸ் போட்டது இல்லடா. ஒரு வாட்டி போடுறேன். ஐயா என்ன गाइस டபுள் இல்ல குட்டிமானா. இங்க நல்லா தெரியுது. ഇതുണ്ടോ ഇവിടെ ഗ്ലാസിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതോ പോന്നു ഇവിടെ എന്നത് ഇതിലെല്ലാം ഒന്നുമില്ല. ആണക്ക് ഇത് ഇവിടുത്തെ ആംബിയൻസ് നല്ല ഇഷ്ടമായി ഗൈസ്. നല്ല കിടിലൻ ആംബിയൻസ്. നല്ല തണുത്ത കാറ്റെല്ലാം തരുന്ന ആംബിയൻസ്. ഡബിള് ഇവിടെ എന്താണ് ജയന്റ് സ്ക്വറലാ അബ്ഡീനാ അണ്ണാ കൊട്ടനാ അനിൽനാ അനിൽന വിജയ് കലാച്ച് അനിൽ ഫാൻ. വിജയ് ഫാനാണിത്. വിജയ് ഫാൻ தமிழக வெற்றி கழகம் மெம்பர். இதுதான் இந்தியாவோட மோஸ்ட் அந்த மேல இருப்பாரு சாம்பல் சாம்பல் ராணின்னு சொல்லுவாங்க. மேல படுத்திருக்கல. ഓ മേലെ ഉണ്ട്. ഞാൻ കണ്ടു ഗൈസ്. ആ സാധനം മേലെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. എന്താ நல்லா இருக்கு. இது பாரு தெரியல. பாரு அனில்மா விஜய் ஃபேனா இருக்கிற அண்ணாவே விஜய். ராஜபாளையம் தென்காசி அந்த சைடு தான் தெரியும். இங்க அந்த சைடு மட்டும் தான் இருக்கு. இது அதிகமா இருக்கும். வேற எங்கேயுமே இங்க கிடையாது.
ஓ இது ஒரு endangered species. ஓகே. ஆனாலும் சரத்தே விஜய் ஃபேன் தான் அண்ணன். விஜயை அனில் கூப்பிட்டு കളിയാക്കിட்டான் பாரு. നമ്മൾ സൂര്യ ഫാൻസ് അതിൽ പ്രതിഷേധിക്കണം. പാവം വിജയ്. எங்க இதோ அங்க புலியா? ஆனா அவன் அங்க இதோ அங்க இல்லையா? எங்க என்ன இப்படி போயிட்டு இப்படி வர முடியாதா? அப்படியே தான் போக முடியும். திருப்பி அலையணும். இப்படி போயிட்டு அப்படி பாத்துக்கலாம். തമിഴൻപൻ ആൻഡ് ഗോപി മിസ്സിങ്. നമ്മളെ പേരെ നടക്കുന്നില്ല. ഏതെല്ലാം പെമ്പിള്ളേരെ കണ്ടിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്ന് കളിച്ച് തമിഴ്. இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றேன். யாரு இந்த வேலை? தமிழ் துறைன்னு படிக்கிறேன். ஐயா தமிழ் துரை. அது தமிழா இருக்குமோ இனி ஒரு வேலை? കാണുന്ന ബോർഡ് തമിഴ് ലവ് ദുരൈ. അപ്പൊ എന്നാ അവർ എന്നത് തമിഴ് ദുരൈ ലവ് എന്നെല്ലാം പോട്ടിருக்க? அவன் தமிழ் அடிக்கடி குறுக்குல போறான் தெரியுமா? ஹாய் கேஸ். அப்ப தமிழ் தான் அது. இங்க என்ன கிருஷியா? புலிக்கட்டல வெள்ளை புலிங்க தான் இருக்கும். വെള്ളപ്പുലിയാ? വൈറ്റ് ടൈഗർ. എല്ലാത്തിനും ഞാൻ കണ്ടിന്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ഗത്തോടെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഗത്തോടെ ഞാൻ കണ്ടത് മംഗളാപുരത്താണ്. മംഗളാപുരത്ത് ഫൈറ്റ് എല്ലാം കണ്ടിന്. ബംഗാൾ ടൈഗറിന്റെ കത്തക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ നാമ വന്ന് എவ்வளவு நேரம் ஆச்சுடா? 3 மணி நேரம் ஆச்சு. 3 மணி நேரமா? ஐயோ 2 மணி நேரம் தான் ஆகுது. 2 மணி நேரமா? 12:30 1:30 2:30. ஓகே சரி. எங்க அந்த அங்க நான் பாக்கலையே. இரு அவங்க நடந்து போது பாரு. சீக்கிரம் போ. கட்டு